pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan, araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Walang tilay 8 minutos, kasumpalan na alas 6 na kabwasan, ipaparong tila sa programang Early in the Morning.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Good morning! Maabig, magayaga, masantos, yakabwasan, ada balang sinansakay. Ya pinablin dumiringel. Inermay kasiksikanan yon na barangay, antuman sugagawan nyo natan. Oy lakumon, yawala kayo ada maong yakipapasan. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungag tida ito nga programa tayo, sapay kuma, adda kayo iti na siya at nga kasasad taptangal daw, iti Martes. Pitsa 15 ada bulan na Hulyo taon 2025. Aray manunaan iran impormasyon na balita ada sayan na programa tayo. Dakil nin na Shabu, dakil niran Shabu at ate gagimira, sungka kamayat ditan ada Western Pangasinan. Aramay arom at ating gagimira ya akasagap o dino aka fish out at sararatan niya Shabu at dayat. Walamot iraramay akala edasatan ya aya at inya tulda nan anang nangdan delikado imbabantak daratan mismo ed karsada. Nako uli ligada ed kantidad ya 3,406,800 pesos. 501 ya gramo na Shabu pinablimiran dumringel ya akabalkot iraratan ada Chinese tipak ya walay ngaranton dagwan yen. Aya at nalmo ada kalsada at oras na alas 2:30 na ngarem in report daritan ed Alaminos PNP si Reggie Barbiran na Mendoza 41 anyos manaayam ed barangay Magsaysay Alaminos City adiskubrito satay Chinese tipak livered dagwan yen at kapaglian na Kadri Road, Barangay Poblacion, Alamoinos City, Pangasinan. Umpapaway at investigasyon ya si punong barangay Alex Abara Ricosana, residente na barangay Magsaysay, Alaminos, at impakabat to ada kabyangan na Alaminos City Police Station ya si Reggie Barbera Mendoza at immasinggar ada si Katol limad abong tunyatan in turnover iman so alukasan ya tipak liber dangguanyin ya aya at nang karga na so suspitsaan ya Shabu. Ya walay estimated way
weight of 501 grams. 501 grams. 501, the best. Amounting to 3,406,800 pesos. Unong at kinan na Reggie Mendoza at oras na alas 4 na kabwasan. Talbangon ng Hulyo 8, legan niya mamani Juanto so tricycle to niya at Cadre Road, Barangay Poblacion, Alaminos City. Anang nang to rarayan na pakiti tan insempet to at abong. Tan aya at inya singer at kinang barangay kapitan insan insurinder at Alaminos City Police Station. Yaaraya aki coordinate mutlarad da representante na kabyangan na opisyalis da barangay tan opisyalis sa Dabitlan na syudad tan ginawa sa untalan inventory at saratan niya recovered niya so suspitsahan iran shabu. Sa assessment na kapulisan yaayan recovered items kwanda at initially nalmuya na sare residentes along the shoreline. Tanatan a discovery da ya saratan ya items at illegal inabandon dalaratan tan imbantakla da karsada. Saraya kuno ya recovered items na yari ya parte na sa may kabalgan na suspected shabu ya a recovered ditan at shorelines na Sambales, Pangasinan, Ilocos Sur tan Ilocos Norte. Ya parte na saman ya shipment na suspected illegal drugs. Sa ibabagara, araraman niya kabyangan na saratan niya droga ya nala ed kadayatan na Sambales tan na Pangasinan, kabyangan mo ila Ilocos region, aya at insumpot at abongitan ng antadalagin illegal insanda imbantak at karsada. Oho. Panuntoy, iramay aromya akadukdukay, yaagdala in pawil o in surrender, numambilang wala, pinablimiran na dumaringal. Di aman ong kamayat, nuwang bilang araramay aromot walay sarili dang kontakmet ada saratay illegal drugs, waray sindikato na illegal ya droga. Di araratan ong kakamayat lara ed karkarsada. Kanya nagtila pangkalawan no akin at wala niraratan so nagagawan street level pushing ada saray kabarangayan pinablimiran dumiringal. Aya sa pangkalawan tayo, walay ebidensya, anggapoy suspect, anggapoy kaso. Wala ray nanaural, anggapoy suspect, anggapoy kaso. Pero watan so ebidensya. Malaknaban niya ebidensyang bilyon-bilyon so kantidad to niya. Antayo, wala rin sayang singmut lang tino, wala rin nakakatungtungkon kabyangan na saray militar o dino polis. Wala rin mampuyungit. Tayo putandak ni Ingan. Sika, antam niya bilyon so kantidad to, ibantak mo. Kwanda? Aman eh. Antam niya bilyon so kantidad to, ibantak mo. Walay dati intelligence officer, retired, intelligence officer itan, nala po
Special Operation Group nalapo da CIDG sakay retired Colonel itan PM Ayer nang graduate at Philippine Military Academy. Akapantungtong kami da samay bunag bulan. Aya so topic mi nilira da satay alimulutaw iraditan kadayatan na wiste Sambales tanditan at Ilocos Region. Pangkalawan tayo, maawang mo't itan Sulingayin Gulf, akin ang kapod man San Fernando La Union. Ang kapod jad siyudad tayon Dagupan, Swartan Bimaloy, di ba? Iner kasi, so dalandara raya, akin ditan labat lara unlulutaw, ni iner wadtan irarama na tati gagimira. Sususpit saan ira. Ya involve at satay illegal ya droga. In the same manner, at sararatay nagagawan smuggling. Smuggling. Ditan at Bureau of Custom undadalan iraratan niya smuggle goods, smuggle items. Dakil iray na eril. Smuggled iran sibuyas tan antukaman nirang klasin items. Walay na eril iran ebidensya. Wadtan sa ebidensya. Pero ang gapoy suspect. Ang gapoy kaso. Kanyan amay retired police official, retired colonel, yakatungtong ko sa kwanto, di ko'y lambangat itan. Idol kwanto, di ko'y. Amay kabalgan, akalusot, araya balat, at singa papawayon niya walay naral kwanto. Siya pabalat sa suspect. Siya pabalat iraramay receiver at sararatan. Ang gapo'y ngaran pinablimiran na dumaringal. So, antoy, wala ray ibabantak at karkarsada. Walay nasasagap at kadayatan. At ang kakabalag ya kantidad itan, bilyon-bilyon ya kantidad itan, pinablimiran dumaringal, ibantak dalam bungat, ipaanor dalam bungat, iraratan. Ang gamanuntan, araraman sumisigay, at naidadla kuno na sararamay palabo daratan. Walalara inter-iran na reward at sararatan iran sumisigay. At agmat unabot at lasos libo iraratan niya abitlaran na reward. No araman at niyatulda insanda ilako aliwala ba lan libo sunaalada kabaluyan bilyon ya kantidad. Paluri ka tanay, 501 kilograms o grams na abitlan na shabu si ibantak mulabat lad karsada. So gabay ito ni Baganan, in surrender na sararamay sumisigay, iraramay asagap da, apis out da dayat, walay ang isumpet. Walay ang isumpet at sararatan. Kanyan, nikas tulagi nairapan mat taton illegal imbantak dala ed karsada kitan ed barangay Magsaysay alaga ibantak day bilyon ya kantidad ibabantak day kwarta pero wala rin na naeril ni wala nin sinsya iray na naeril kabyangan na saratay pushers and users jadluyag tayo na Pangasinan. Dan agaw na Lunes, pitsa 14, karuman lambungat. Wala so agawan arrest and seizure
na 2 gramo ya sususpit saan ya shabu. Ditaan ada baloy na Pusurubyo, jadluyag tayo na Pangasinan. Ginawa kuno itay bypass operation na Pusurubyo Municipal Police Station, kaiba iray Pidia Region 1. Naaresto so abitlan na suspect, nala iraramay ebidensya at agawan na operation. 2 gramo na suspected shabu with street value na 13,600,000 pesos. Ya kakarga at 2 piraso ya transparent heat sealed the plastic sachet. Walay siyempre bypass money. Kabyangan lay 1,000 bodel money. Taluran na piraso tambali 3,000. Sa inventory tan markings na sararatan niya ebidensya at ginawa on-site at presensya kuno na saray mandatory witnesses as mandated by law and the suspect. Kasumpalantutan, another seizure lalamat, 3.1 grams na satay suspected shabu. Agawa mo tan na karuman, agaw na Lunes, ditan ada balay na Bayambang, Pangasinan. Say suspect, mangaran na Raymond, sakay ko ng tricycle driver tan residente na Amangko Siling Norte, Bayambang, Pangasinan. At ginawan bypass operation na Bayambang Municipal Police Station. Resulta na impakala na abitlan ebidensya tan pakaral ad abitla ya suspect. Samay 3.1 gramo na shabu, ya walay kantidad ya 21,080 pesos ya kakargamot ad 2 sachet. Kaibalatan siyempre iraratay budel money o mark money pangaliw na abitla ya items. O dakdakal so umpapawinin siya ya araya at nanaerel street level pushing pangkalawan tayo inta amay-amay sunanaerel ya bulto-bulto tan tuni-tuniladaran na kabyangan na saratay shabu akin at walang insinsya so nagagawa ya lakuan at kabaranggayan. Tigabay itong ibagatan ay wala nin siya makakalusot sirin, pinablimiran na dumiringal. Pangasinan labat ya police report iraramay binabasa ka. Angga po ni iraramay arum ya lugar jad interon na Region 1. Araya labat ni iraramay re-record karuman. Harama apalabas dakil ni iraraman yabitlaran kaso na saratay illegal ya droga. So makapakilaw, naanaeril mo, tuni-tunilada, bulto-bulto, akin balot, wala ni, sulakuan at barangay. Gabay ito ni Bagasirin, wala rin na ipupuslit. Yasi nga sama na imbantak to labat lakuno ditan ada karsada gailatan bilyon su kantidad dararatan ibang bantak labat la ibang bantak labat lay kuwarta
panuntura may agdaim bantakay, panuntura ramay akalusot yagdaim bantak o dino alakulaay. Sikatulatan lagi, sung kakamayat at saray kabaranggayan nung kakamayat at sararatay Karkarsada Parad Street Level Pushing. Small time so nakukulong ang kakulag. Iran totoo yan na involve may user o dino small time pusher. May sindikato aga nakulong, aga akasuan, pero naral iray tuni-tuniladan ebidensya. Walay ebidensya, angga po'y suspect, angga po'y kaso. Good. Gamanuntan at aramay kabyangan na sumisigay ya tawagan tiran na hero bayani eda satan niya pangipawilda na aratan niya tuni-tuniladan druga tapiano na iwas laray pamilya tan aray kalangmuran ed untan la ya bisyo o dino pakadus siyang nasay future tan bilay dara niya. 31 minutos kasumpalaan na alas 6 eda kabwasan. Siguro wala rin kabadan kangaranan ditan eda agdalabat ni ipapaway eda sarayan na kaplusan. Paluriyo tay aga nakasuan irarayay. Antayo si paring Noel Lumboy at agtumot manisya ad satan agak manisya ad saya kanto. Agdakabat no supay kontak tan supay dapat yung mangawat eda satan kwanto nan paring Noel Lumboy ditan eda barangay Bud. Kalasyaw, kaiba si Marlon Nabauson, Balikbayan, nalapo ad San Diego, California. O nalapuntan ad California. Dos minutos kasumpalaan na alas 6 eda kabwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Kantabay tayo ada technical side si Kaili Garcia tan si Ka Edwin Inong. Wala lamat so kidnap victim ya Chinese national ya ayakuno rescue during anti-carnapping operations ya Inlunsa ed Luzon Field Unit na PNP anti-carnapping group da Santo Tomas, Batangas. Nako, tuloy nagagawa eda bansa tayo at ati gagimira no aliwan na carnapping, drug trafficking, no aliwan na drug trafficking, robbery, hold up, watan iraratan niya nanaala, iraratan ada CCTV camera pinablimiran dumuringal ang kwanta no akin untan la so
nagagawa da bansa tayo ya araya at aganaidan na malaknaban Iran atensyon kanyan aray criminals are emboldened to commit crimes. Speaking of the satay illegal drugs, ang iter na statement at ating igagimira si Senadora Amy Marcos lapulante da satay report ya kimmamayat la viral laya online at various public fora kwanto say untimely death ng Mr. Paolo Tantuco. Natandaan nyo ya, pinablimiran na dumringal, agawaya ng Marso 8 at sayang taon ditan at Los Angeles. Ya abayag ya inyamot. Agdaya impaway sa bitlan na report, nilira at saratay panggamit na abitlan atagay ya klase na uri na droga atay cocaine. Umpapaway at sa may report lanatan kabaluyan ya saya at si Mr. Tantuco at na overdose at abitla abitlan na droga. Si Katuya, so kaiba at samay entourage kaulop ng First Lady Liza Aranita Marcos diman at Los Angeles nan ipromote itan so Manila International Film Festival. Say makapa kinatan ya makapapaga o dino makapangiter na untalaran na singa problema at saya ya papaway ira ya balita tawalalaray network ya datin imbalita na network at television iraratan bigla ya na akapsep bigla ya narap ang mula na almo iman so page da ada satan niya abitlan balita. Pero dakil balat so kamayat online. Ya si First Lady at kwanda ya walay personal knowledge to at saya ya agawan circumstances at impatoy ng tangkuko. No nanunutan nyo abayag ya abalang at impormasyon, balita, sirkulasyon si First Lady ya say kwanda umpapawaya report at akulong kwanda diman at Amerika lapud sayang kaso at intatwamot itan indinaymat at ating gagimira na say spokesman da ya si Attorney Claire Castro ya anggapi katuan iraratan until finally pimawayla si First Lady Kabaluyan tan abayag yan niyamot itan Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo apatiran bulan March, April, May, June, July Marso na agawatan bali 5 bulan la arayan allegation sa ikwanan na Senador Amy Marcos, given the gravity of these allegations and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantuco's death, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts at the relevant time, as may be reflected in official records such as the medical examiner's report to dispel further speculation. Tantayo,
aya talagang makapangitorya balag yakin niya eh. Di ba nanunutan nyo? Si dating Presidente Digong at inexposto, ya imbagaton sa Presidente tayo at bangag, tan manuusar na satan ya illegal drugs. Ya aya balot cha-challenge na marakel, laut-laut sa may dating Executive Secretary to niya, ya si Attorney Vic Rodriguez, ya mampa political test, tapian once and for all, at nasumpalayan issue, you are keep on denying, itatatwadaya ang gapoy involvement da, at sararatay illegal ya droga, o dino agara manggagamit, pero wala ratan niya singa makapapaga, ya ibabaganatan circulating online, ya say First Lady may have personal knowledge of the circumstances surrounding Mr. Tangcoco's death, while alleging that she was present at the scene either shortly before, during, or immediately after the incident. Ya bayagdan in report ya. Bayagdan in report at ati gagimira. Ya kabaydan sakuban. Pimawaitan niya sayangisang ya sikato at na-overdose at illegal ya droga, pero intatwadatan natan umpapaway ya walalaray kakamayat iran report nan lapo edasatan niya abitlan insidente. Kanyan si Senador Amy Marcos sikato mismo sumanatawag at Malacanang ya palinuwundaya ya aligasyon yung kakamayat natan. Kasi kato'y pantutungtungan na publiko man isyura na samay comprehensive ya report at satan niya impatoy ng Mr. Tangcoco takaibaya ng First Lady satay entourage ya ang ipresenta ditan at Los Angeles ya i-promote so Manila International Film Festival. Ya say asawatun met yan ni Mr. Tangcoco at official met assistant secretary met yata ating agagimira na bansan Pilipinas. Agwanto lamay position to aya atan at sikatuya so viral natan at social media. Ani aga unausel sumalakanyang at satan aga unausel si First Lady ada sayan issue. Ya abayagdan inyamot, abayagdan intatwa, indinay dararatan, pero umpapaway lanatan. Mismo, ya agi na presidente sumanatawag la ed Malacanang. To, balbalag si Piktututan, ya lulubiran na kabyangan na saratay illegal drugs at bansan Pilipinas ya tunilada iraratan. Ya ja umbabagsak ni idluyag tayon Pangasinan. Long time ago walalatan niya agawad ya insidente. Ya pigaran drum nasatay suspected ya shabu. Yagtilan tanan to agawa at samang bilyon met so kantidad to. Imbagaram pinuulan dala kuno di man at Dangerous Drug Board's office. Nan inalatadjatan at luyag na Pangasinan, kumplito na publicity, wadtan so radyo, television, dyaryo. Nan inawit at Manila, tan pinuulan, sikrito ang gapoy makakabat at luyag tayon Pangasinan. Maglabat lang ni expose jad palapagan iraratan. Kaskasan iraraya ang kagulag pipitsugin ay tatawagan tiran na user and pusher tarami ang kakabalag at agmet na nairil walay ebidensya ang gapoy suspect ang gapoy kaso.
44 minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Kaiba yun yung siya. So amigo yo, your one and only Say Kabusol na Saray Balasubas matatakod gobyerno tanjad sa syudad inarubalot na Saray Nalalamas tan mananisya katuan wajaniri pakabat malalapot Saray manangantabay. TWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Yak diludila Karsunyo 55 iti Kawayan Isabela agtagi balay idi nadagsen ti bagi kenriknak kada nagsusuupak kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko adapay UTI ko ken adapay high blood ko nangigak iti radyo nga napintas ti Pau di Arco capsule pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak babaen iti tulong ti Pau di Arco capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP kawisan kayo nga agtuma ti Pau di Arco capsule tapno mapadasan yung meti nariknak. No approved therapy claims. Pwedeng tumawad? No need! Dahil 50% ang discount ni Magic ngayon sa Magic Department Store Big Sale! Big Sale! Big sale? 50%? Baka naman ilan lang naka 50% off. Nope! Mag-shopping ka ng half the price. Oo, kalahati lang babayadan mo dahil legit 50% off lahat ng items sa lobby area ng Magic Department Store. Take note, lahat ng items sa lobby area dahil sa Magic Department Store Big Sale. Big Sale! Big discount on men's, ladies, and children's wear, shoes, accessories, toys, housewares, gift items, at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay mo? Get your card full with half the price to pay. 50% off legit! With Magic Department Store, Big Sale. Department Store, Big Sale. Magic Department Store Big Sale. Get 50% discount on all items at the lobby area. Only here at Magic Binmali Department Store from July 11 to 20, 2025. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako si Evangeline Mahinay, taga-Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi ako nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ko ng isang kahon, tinake ko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko, dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanarati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. What's the magic? Wag magpanik dahil may hulog ang easy
ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderya. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat-mat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Only in the morning. Okay, maya-may laray viewers tayo pero ramay arom tabu-tabuhan la, tabun-tabunan la, pasensya kila. Arame imuuna. The first shall be the last, and the last shall be the first. Aray samput. Yan na nang tayo dyan. Si Karasu, unaan niya na lugay tayo. Renato Villanos, Fernando Espinosa, Armando Segundo, si Gina Calyanta, Irenio Velasquez, tan si Wilma Cabico Velasquez. Dio Valdez, Ernesto Musada, si Mambuta Tampol, na naringal tunwalalay lugay. Si former barangay captain Lilia Yazar, si Arnel Ladia, Lita Santos, si Gawad Panod Quinto, si Gigi Gamboa, Manong Ben Jubillanos, Magdalena Rabago, Kagawad Mike Labsan Jr., Joseph Estrada, Cecilia Morante, si Bona Ordas. Kumusta ka la, classmate? Drive safe
drive safe kunod si Attorney Chris sa Pascua na RTC Ordanita, kuanon Lawrence na City of Kayanga, Sampabian. Daily Nor Sagaray, Marvin Mislang singit, si Buds Vidal na mahilig singit. Marvin Nadong, Cornel Tirao, yung Regidor Master Sarlo Gonzales, si Roberto Nimer, Jamie Turio, Rolly Soriano, si Marlene Pablo, kumusta na? Kumusta na rin si paring Alan, si Taoros Ama, Benedict Dumayas, Ariel Bandong, Romy Sabala, Marilu Terceño, Jaime Ignacio, Bernard Bugayong, si Jackson Lapos, ditan United Arab Emirates, si John Van LG, Oscar Dolormente, tan si Madam Teresa Cornell. Okay, good morning. At si kanina namin, si Kagawad Rick Calderon. Wamala, Kagawad. Di man nagkanto sura. Dalang ko lalamat nan niman, usilan day mangibantak na sararate basura ditan ed kanto. Si Mabila, iramay damtrak, ya sinaliw na syudad. Yagtila kuno na problema na irapan ed satan ya bitla, ya problema da basura panaghakot. Jima Busto ditan ed Pugaro, Celestina Kalimlim, Titus Reyes, Alex Centeno Rosal, Roda Bernardo, si Kagawad Bona Mendoza, Yawaman at America, good morning. Nanakaruman, akawat tayo na tawag malapo at saramay barangay kapitanis ditan at Bimalay. Pigaran tawag manit. Good morning, sararatay amigo tiran barangay kapitanis. Takila bilaan niya sansansakay tapianog dakim paninitan. Thank you sa may information. Sa agawa karuman ada flag ceremony kitaan ed balay na Bimalay sa ikwanda siya kirabe kapitanes, idol sikat ka binilato ka nan ABC President Butch Mirira, binabati gusto ka ed agawan flag ceremony kaibam ya binati gusto si Mayor, former Mayor and Vice Mayor Sammy Rosario kwanda tating igagimira ay makakalagak lambungat anto kasi salamat, thank you ABC Butch Mirira na-mention mo sungaran ko at flag ceremony papasikatan mo akya maong kulagabay sun sikat dinalan kuraratan. Ako gabay iramay style mon manag pasikat. Hindi balilan sikay sikat. Sikat ed notoriety. Agkulatan gawgawan niya kreditom kayarian mulatan. Saya pangkalawan tayo balet. Akin at agdatundaan si Mayor Sammy Rosario, former Mayor and Vice Mayor respectively, nitaan at balay na Bimalay. Nantatabunan niya kaso so impalda at ombudsman tan arumnirang klasin na korte. Kulang labatlan awit ang darata na kaso at basketball court. Kumbaga, singa kila mampupurong shopping at saratan. Dakdakal, yakaso sa inpalyo, at ang gapumot ni conviction to.
Ararami aron dismiss. San nyo papapawayan lalamot irarate kaso ton disallowances atan at aliwan krimen itan. Haya singa ikumpara tayo da kabyangan na graft and corruption. Ararate disallowances na repair iraratan, na ayos iraratan, no antumang bilbilang sukakulangan at sararatay dokumento sikatutan. Isubmit mo ta numambilang walay ginastos mo, malapod pundo na balay at araya aga inabulo yan na commission on audit disallowed iraratan lapod araya klasin na proyekto kulang na unyarang klasin dokumento o papilis i-produce mo iman so anapon at satan disallowances. Or, nawala raman bilbilang, sukwartan na agastos mo, bayaran mo. Asumpalantutan na pula. Okay. Asumpalay eleksyon, atalula. Atalula. Antis siya, man assume kayo non-resign la at position to as vice mayor. Antoni problema yo. Akin at kada man salita kayo, ditan flag ceremony at wala suuntalan bragadusyo yalanang kayon puro kabastusan puro ingkasiga so wadtan niya ibabalikas yun lanang flag ceremony yamanderal nakagalangan na sa kaya tong gano inatila piano labat walay nakapansalita kayo tam makapampasikat kayo. Yasay antay lagi at hahanga anda kayo o papanisya anda kayo. Agdaki pala dudungilun. Nang nyo, dumamay respeto at satay takot. Dumamay rirespeto anda ka nang samay tatakutan da ka. Actually, marakul dita, nagda kayo rirespetuan eh. Ang takot ira, okay tan. Pero, agda kayo rirespetuan. At saratan niya klasin ugaliyo. Sikatutan lanti, sumakasengeg no akin. Yagda kayo gabay, man uloy. Pero Los Pinos, nadadamay labat ladya kasi. Si Mayor Pitt at satan niya ugali to ay. So brother to niya. Yakada no mansalitatan marutak at ati gagimire sangitutan eh. Ang gapulabat la sunarengan mong pangkaabigan at sikato. Anti problema yo at kinan Sami Rosario. Anti problema yo. Watan kila taloy taon nyo kayo rong akapawil kila lamat. Anti problema yun si kato. Aglauna usul may to. Di bali lang siya. O kilabat latan. Tano yung naawat iray komentaryo tan ararayay batikos tayo ang gapi personal o personalan isu labat sa pantutungtungan. Di bali lang siya. Tagak mo politiko. Agak mo kalaban at politika. Antoy tatakutan nyo ni Edkinan sa Engineer Sami Rosario. Private citizen latan. Aglami babali. Akinat agyo nalingwanan. Mention kila mention ditan. Kada flag ceremony. Walan-walay panderal. Ibabalikas yung si katunya. Ang kapumot. Iraratan niya panduderalyo ingkatuto tagdamot panisyan nasaray kabaluyan yudtan bimaloy aga para manisya si kayo nyo after that flag ceremony pigaran barangay kapitanes akisimpatiya si katunya no pati siyak lanti agkwantatan niya agawat tinatawagan daak.
Makakalakak lambangat. Ang takot yun ni Siren. Ay, baka umpawil ni eda politika. Pero sa ibabagat walanti, at agtula eda politika, ay remaining years tula, at i-devote tula eda pamilya to. Mangkonsentrate la ed negosyo to. Sa may anak to ya barangay kapitan di tanad nagpalangan. Si former ABC President Jonas Rosario, agmut lami babali ditan. Aglahalos unsusumput ditan. Di man la eda Manila manaayam, tadi man tula asikaso niraramay negosyo to. In the same manner, are kontrata da, di man eda Manila. Agdakila pibibiyang. Aglarami babali akin at idaw-dawit yun ni sungarantutan di tanya dudural-duralun ni eda satay flag ceremony. Atay flag ceremony, hindi po ito lugar para manglait, mangalipusta at manira ng tao. Ang flag ceremony ay maaari kang magsalita dyan, magbigay ka ng inspiration, motivation, at anong ang inyong mga magagandang plano na gagawin ninyo sa inyong bayan. Hindi yung paninira, hindi yung pag-aalipusta, hindi yung nananakot kayo sa harap ng tao. Hindi po, hindi ganun ang pagbibigay ng mensahe sa flag ceremony. Si pangkalawan tayo lang ti akin, kada flag ceremony si katutan so pansasalita undaditan ed intablado. Tangga po'y marakep, ibabalikas tutan. Angga po'y laman na sangiton pangkaabigan tampang kamaungan. Puro panagderal tan kabastusan. Ay ipapanang da, yasi antadalagi at ati gagimira, sikat ira at satay ingkasigada. Pero da kayo rirespetuan. Ang takot da kayo, manisak at satan, tatakotan da kayo. Pero never ya respetuan da kayo at satan niya ugali yun. You cannot win their hearts noontan so ugali yun, ya manguman kilata ay angga po mulmulaglaya ken pantiktikelay panaon antiktikela suwa panaon never ya sayangin tayo iraratan niya panaon. Life is too short to argue. Kaya man-enjoy ka la, bilay mo. Tapiano, in the end, at wala ra bilang sumangiter na nikro, bilang wala rin mangiter na mensahe at nikro, walay ni bagadaya kamaungan, pangkaabigan, at ingkatuom. Mapampanday no sa ibabagarat, maungmat, ontan si agawan si gato, maungmat. Kano po ganto, taon niya, igagaumda ka, aliwliwatan, isusumpa-sumpada ka, aliwliwatan. Kailangan sa ipanagbiladad ngaran mo, kagalangan mo. Aliwan samay, no bilan, atan, sikin, wayamay agda ibaga, gadi mabambantay, ang gapi respeto, di ba? At dumamay, nabila din nga mo, ay agi, sang kaabigantan, marakup sa ugali tutan, unyatan. Andi sana na si ibabalikas da, against you. Tantoy, ipapatnag mo, nanunang da, kanyan ang gapo, so ang balot, respeto da, at sika. Yan satan na impan ugalim. May parparakad sa may kabak ko diyay. Yan naman sasalita lang flag ceremony at no agaman tututul, mampapalsa. Mantatami, eda flag ceremony. Nako, sa flag ceremony, dapat
araratan mangiter na say inspirasyon, mangiter na say motivation, sararatay kapwa empleyado to. Nung ninyo ditan, bali na kalasyaw. Karuman, agawa, suplag ceremony mat. Antoy mensahe ng Mayor Patrick Agustin na Karamat. Kalasyaw para sa lahat. Sa ikwanto, gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng LGU employees na nakiisa, nakilahok, nakisama at nagbigay ng kanilang pagod at talino sa idinaos po nating barangayan last Thursday. Ito po ay alinsunod sa ating promisa sa ating mga kababayan na mas palalawakin pa natin ang ating paninilbihan. So balikas ng Mayor Patrick Karamat agawan na flag ceremony karuman ditan balay na kalasyaw. Misa salamat pikakasakay pitutulungan nga saray constituents to ditan kalasyaw agtura pantatamian ang gapoy duduralun to ang gapoy ipapa nagtun ingkasiga to no ang gaingan humility, humbleness, watan atatiga gimira very humble yaaya at watan so pisasalamat to. Ibabagaton ang tunire plano to. Tapiano na tangguyor tura. So kaiba to ad LGU ya mitulungan ad sararatan niya programa to. Agad ibali-bali, diba? Watay respeto. Watay pikakasakay. Watay pitutulungan. Aliwan sa may ada kadudungilan, ada karirespetuan, tan angga pumbalot siya kalabat la wadtan niya flower base si malagay yang gapoy kakanaan mo, diba? Satutan niya pisasalamatan ture amin niya municipal employees, department heads ya kisakay at sararatan ya programa ya ipapakurang to. Sa ikwanto lanti, basimutla sakay mensahe na pastor, consistency is also needed in being obedient. To all department heads, I believe hindi pa po tayo nagkaroon ng ating command conference. So I would like to let you know na every 2 weeks po kahit na wala kang maire-report sa iyong departamento, I need to know what you have done and what you intend to do for your office in the next 2 weeks and for the previous 2 weeks. Gusto nyo bang malaman kung ano ang ginagawa natin o ginawa natin nung nakaraang Huwebes, kwanto at ating gagimira? Hindi kayo mensahe to Napili po natin ang cluster 1 na unahin. Compose po ng 8 barangays. Ambunao, Buwad, Kabilukaan, Gabon, San Miguel, Casban, Poblacion East, Poblacion West, in line with the Nutrition Month, Disaster Resilience Month, Persons with Disability Month, and Police Community Relations Month. Tayo po ay bumaba sa barangay at nagbigay po ng iba't ibang serbisyo na pinapaabot po ng ating lokal na pamahalaan. Bringing the government closer to the people, latati gagimira. Sa programa to niya, nagkandak po tayo ng iba't mission tulad ng dental and medical mission. Nagpakain din po tayo sa mga malnourished na kabataan, mga estudyante, nagbakuna. Nagbigay din ng dagdag kaalaman sa mga expectant mothers, sa mga buntis. Nagbigay din po tayo ng mga bakuna at health teachings
sa ating mga senior citizens. Alam nyo po, nakakatuwa dahil kahit hindi po nila activity, lahat po ng ating department heads nagtrabaho, nag-iisip. Tulad po ng ating engineering dahil sa pag-inspect niya sa kada barangay, may nakita po tayo na 11-12 na hindi pa nakapagbayad ng building permit. O 11 o 12 na hindi pa nakapagbayad ng building permit. Ngunit nung nakita po nila ang ating kagwapo-gwapong municipal engineer ay nagbayad naman po sila. O imagine nyo tan. Sa tingin ko po, epektibo po ang ganitong programa. Hindi lang po yun, pati po ang ating EEO. Tiningnan din ang ating small and medium scale enterprise. Tulad din po ng ating LCR. Alam nyo po ba na yung mga pinasyalan kong senior citizens, 98 years old, 95 years old, ngayon lang po nagkaroon ng birth certificate. Imagine nyo tan. Dahil may programa po tayo na binababa sa barangay, tayo po mismo nakikilala po natin, nakikita po natin yung mga kailangan ng ating mga kababayan. 95 years old, ang problema po nila ay ag-ira makakaawat na ayuda, tanggap po'y birth certificate da. You see? Marami po tayong bibigyan ng mga birth certificate ng mga senior citizen. Now, we are celebrating ating PIDAW, Ma'am Wilma, MSWD, Ma'am Guruspi, lahat po ng kasama ko po, si Doc Jima, lahat po ang inyong department heads na nandito, nandyan po ang piso, umiikot din po para maghanap ng mabibigyan po niya ng trabaho. Sinasabi ko po sa inyo ito nang makita nyo po sana yung wisdom behind what we are doing sa 8 barangay na i-maximize po natin yung pagbibigay ng serbisyo ng lokal na pamahalaan. This coming Thursday, uulitin po natin sa susunod na ibang sektor naman ng barangay. Hindi po ito sa una lang, ngunit gusto kong maging tradisyon o maging bago sa inyo. Tayo po ay bumababa sa mga barangay dahil gusto ko nga po mas ramdam tayo ng ating mga kabarangay. This is not for the month of July only. Itutuloy po natin all year long. Yung mga hindi natin ginagawa noon, let us think outside the box. Sa lahat ng po nandito, sana po nakangiti kayo. Ano man po, ako po ay pupunta sa inyong opisina. Huwag na po kayong maghanda ng ano pa man, maski kape. Gusto ko rin pong ipaalam sa inyo na magbubukas na rin po ang Sangguniang Bayan sa pangunguna po ng ating Vice Mayor Kevin Roy Quinto Macanlalay, si Isyunda ng Karuman. Sabi ko po sa inyo na nag-resume na po sila ng kanilang session. Mamaya ay ang kanilang ikalawang session. Kaya sana po lahat ng ating hiling ay mapagbigyan po tayo ng magkatrabaho po tayo. Again, sa lahat po ng kawani, to all fellow workers, sa mga government, let us serve the townspeople of Talasyaw. Masantos tan mga bigya. Di ba? Very inspiring. Iraraya so mensahe na abitlan na Mayor di Tanod Valley na Kalasyaw, Mayor Patrick Karamat. Arara may totoo nata niya, singa ang kapigagawan da opisina da, trabaho da, siyempre naantig mo't sulik na anda, ay nabaingan mo't ira, antigawan da, mampursigira natan. Ni kailangan tumanay report ko, anto'y ginawa, kat sama palabas sa simba, tan anto'y plano kya gawin ko. So, mampre-prepara, manununot, no anto'y gawin to, atan, makapangiter na inspirasyon. Aliwan samay, siga kaya man sasalita, at mikropono, ya, manla aalipusta, mandudural, na kagalangan na sakito.
Yang nga po balot, so ipapanungnung mo, yung nailastog mo, yung agawaan mo, at balay mo. Imagine mo tan, atan. So, nayarin ingkasikat yo. Siyan tayo lagi sikat kayo, at ingkabragadusyo yo, taning kasigayo. Ang nga po, ag kayo lapanisyan na sari tuto, agda kayo respetoon at satan, iya kagagawa yo. May babagak lang ti, mansamput timot lamang, amin tayo mansamput tayo. At nuwat tan lara may panangito na mensahe at necrology, hangga po'y naringal mo, hangga po nalagay, yaman salitan, mangidayo sikat, hangga po'y naibagada, ya marakep, ya ginawam. Nayari lagi, naibagayo pa, no anto, so kaugsan niya ginawa to yan to, ay dakdakal so nalagay, dakdakal sa mambolunteer, yaman salita at publiko. Aliwan atan, so nagagawin nyo at flag ceremony. Hindi po yan lugar ng pang-alipusta, panglilibak o paninira ng karangalan o ng isang tao. Inspirasyon dapat ang ibibigay ninyo, sasabihin ninyo para pamarisan kayo. You must be a good example. Kasi sabi nila, leadership by example. Sinasatay, mensahe na Mayor Patrick Karamat. Di siyempre, na-inspire ramay totoo, araramay gaman tatrabaho, nabaingan. Unggalaw la natan. Wala la initiative to. Ya talagang mampursigila yaman trabaho, manggawalay plano to, nantigawon to. Samay opisina to. Lautlan o department head iraratan or division head. Ang gano, simple labat lang empleyado, gawon to'y participation to. Tananunang nang to may leader to, ya gagawon to'y trabaho to. Umbaing at sarili to, di ba? Pero no sa nanunang nang to, malastog, siga-siga, bastos. Ayan nga po, agto kabaingan. Agto kabaingan, igagaum to ka, isumpa-sumpa to ka. Idasal to ka niingan. Ibabagak la. Aga dapat iraratan. You are a public official and you are accountable to the people at all times. Mapuro mo't la panagtaktakot mo't so antayong gawa ng nga po. Kasi nga satanay, imbis siya alingwan ang dalamay, mangipasa na resolution so sakay at sa may konsihal o ang gaman untang bukbukur to ya kabyangan na sa may ticket na Roma Rosario Maminta team saksakay sa kaloob kasi ibabagatod tanay resolution of commendation or commending the may pisasalamatan to, danto na komendasyon, iraraman, so agawan, serbisyo, pinansirbito, apalabas, yung term to. Agyo aproban, amanot, pangkintanay, salamat labat at saratay, interton serbisyo to, taabayag mo yan ang serbi, bilang mayor, pigara, 9 years, bilang vice mayor, misalamat kalabat at sa may service rendered. Thank you for your service. At panamagli na resolution. Commendation for that matter. Agyo aproban, agaylatan, ang kapoy utang na loob nyo. Akin, irarate watan iran na i-enjoy nyo ya edipisyo ditan. Di ba trinabaho to? Ang gaman untang kwarta na umbalitan, trinabaho to. Ararate watan iran training center, arate gymnasium, wanto'y tawag yun sa araratan iran building, ate tindaan, pinarakip to, walay in-instill to'y discipline. Anto'y nagagawa na, nasingasama ibabaganan na Mayor Patrick. Ya wala re aga ng bayar,
agni akabayar, lagin agipit. Jad panlilibur da, kwanto walay 11 o 12. Hindi pa nakapagbayad ng building permit. O antigawan to saman. Itdanto na moratorium iraratan. Anti nagagawa ditanay. Sa ibalitak, araraman so walay pwesto ditan. Wala may nanlis at aga kapambayar iman so nanlis in pasublisto iman so pwesto to, although that is illegal na talaga. Pero inassume tole balance sa mumay ng sublis at natan agmut niya kabayar inalay tumbok ingkapot. Dapat noon tanira tanigusyo tanay talusan tayo akin agkani makabayar anto'y nagagawa nalulugyak siya naga makakalako niya. Sige danta kay moratorium bayaran mo ya unyan na panaon, tanunyan na ken, staggered bilbilang. Piano natulungan ta ka, napaaligwas mo tayo negosyum. Hindi. Kamakabayar, dati tumbok, ikapot yo, ipadlak yo, rarate pwesto, aliwan untan. Aliwan untan. Ata na tating igagimira, sa tayo negosyo kasi, at wala may agaw ya matumal. Wala may agaw ya makalmo. Pero no amay habitual mutla ya talagan na agtumutla lilimungan sarag tuman lagi. Pero aliwan tampol. Idan nyo mo ni tsansa. Ang po tayong kapot ya tampol. Pinadlakan niya tampol. Aga di ibasyo ablugan nyo, iraratay, negosyantid tader baliyo. Hangga pula ibabaga to tayo atalo la, inaksip to la. He accept the defeat graciously. Aglami babali, gawin usol. Akit pibabali yun ito natatakot kine. Baka naani at umpawil, kalaban nyo, kanyang dural diman, dural dya, nako. Mas lalo iitdan nyo, napangkanaw-nawa yaman simpatiya, sututuo at sigato. Tanakasi anda, at subran panaglamusyo. Dya simmaner, dya syudad na dagupan. Nagagawatan intaniran impan ugali. Syaduran malames. Subran panagderal. Time will come. Away babagadalante. Walad kasulatan tan. Masantun kasulatan. I think walad Ecclesiastes itan. Nogak nalilingo. Time for every season. Unsa binsin siya'y panaon nyo, but amin, irarate gagaw umot ka para matuo at pambayaran mumot lamang iraratan, di ba? Your time will come. Nasabi-sabitan. At ibabaga, sa advice ko, life is very short. There is no time for pushing and fighting, my friend. You can work it out. We can. And we can work it out. Nagawan tayutan, natrabaho tayutan niya, mangkakasakit tayo. Pulyanan tira, asumpalay politics. Asumpalay politics, kayo masyado na vindictive. Kayo masyado na malamas. Taon sabi mo't sa panahon nyo, araratan niya, gagawin nyo, at aniin nyo mo't lamlamang iraratan. Ibabagakla. Kanya na eventually you will pay a price for the way you treated people. Pambayaran mo matlam lamang itan. Sa irap to, may nananangdakan iguguyur-guyur mo ni Salim. Yakar-akar ditanyag mo ni nalibit tay limam. Mabambanday kat sa atan, di ba?
Kanyan, ando ko ini so panahon, wala ni panahon to reform. Wala ni panahon to reform. Ano, agkamambasimbalo, time will come. Eventually, you will pay a price for the way you treated people. Tandaan nyo, tan. Life is very short and there's no time for pushing and fighting, my friend. We can and work it out. Kansyon na Beatles si Tan. Dengal mo pa. Sa mo kansyonan. We can and work it out. 31 minutos, kasumpalan na alas 7 eda kabwasan. Wadyan ipakabat, manlalapod saray, manangantabay. DWIZ. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serieles ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nangangalahati na ang taon at bilang pasasalamat sa inyo ng Magic Department Store sa patuloy na pagtangkilik, handog namin sa inyo ang Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Department Store Mid-Year Clearance Sale. Hindi lang kalahati ang saya dahil higit pa sa kalahati ang diskwentong hatid ng Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount mula men's and ladies RTW, footwear, bags, accessories, gift items at marami pang iba. Kaya tara na, kung saan kalahati pa lang ng taon ay buo na ang saya. Mag-shopping with Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount on great selections. July 11 to August 3, 2025. Available on all Magic Department stores near you. DTI Fair Trade Permit number R1096 series of 2025. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking e-karma ng June 25, 2019. Alam mo, kung may diabetes ka, there are days na pagising mo, nalalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng e-karma, bumalik yung drive ko, bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking e-karma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaking naitulong sa akin. Sabi ko nga, ang e-karma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen. Tapos mabalik ako. Pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya ko mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day.
Nung nag-take ako ng ikarma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi umuurong sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Time. It is now 7:37. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. DWIZ. Early in the morning. 37 minutos, kasumpalaan na alas 7 kabuwasan, panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Kaya ba yun siya sa amigo yo, your one and only. Imagine nyo tanay, 15 years siya nang serbi as mayor at Balay na Bimmalay. Simple commendation in the form of resolution hiimpasa ng Councilor Ariel de la Concha. Yapi salamatan itan so serbisyon ginawa to. Yaanatan at pinabangan nyutan. Agyo inapruban. Simple resolution lang bungatitan. Commending the former mayor or vice mayor for that matter for the service rendered at 15 years. Ano ang gapo at ang gapo mo at irarata niya improvement and development niya agawad Balay. Agyo labat inapruban? Commendation na bat ita na? Singa aliling tutanat nan traidor kayo at sikato. Kasi inyan to'y bilay to, imposta to'y bilay to para si kayurang kabaloyan to. Pero agyo balat. Tinanaw na kiniraratan, utang na loob at sigato, o dino, pisasalamat eda sigato. Imagine yutan. Kumbaga, katraiduran latan. Akin, marakal at si kayo ragtan na councilors, nalala po kayo at sigato, tikit to kayo. Nililibit to kayo at sararaman niya panaon na nakayurong kilag tanay. Akal mo kayo na sararatay, wadtan niya pinanabang yun mana from heaven, aling manan nyo la, imay nanlapuan nyo, dat katraiduran itan. Kanyan, natalusan ko, naliknak iramay aw-away na anak to niya, ya, baba nun dala, wag ka na lang, sasabak sa politika, marami kang ginastos dyan, dahil sa pagmamahal mo sa iyong bayan, Bimmalay, pero tignan mo ang ginagawa nila sa iyo, kandara may anak da. O di makapasinagam, di ba?
Devote your time at family. Kundala, bayaan mo na yung politika. Mampaparoon lamay to, kalamor. Iturtulay oras to at pamilya to. Tan, asikaso untulay negosyo to. Bilaan yun itanay, dural-duralan yun itanay, flag ceremony. Ay, kalukuan latan, kabastusan nan maungitan. Kanyan unsabi panaon niya untan irang kagagawayo, ako unyo namin niraratan. Amay-amay la, so undadalan at si kayuratan niya, agyon ni nalilik na. Agyon ni nalilik na, iraratan niya, undadalan niya, singa kineda pamilya yo, agyon ni nalilik na. Si katutay makasengeg ng saman, no, akin at adda kayo gabay laya, umpawilditan, lapod sa araman niya dusaya, inaakudad sa araman na panaon na martial law, yasi nga panaon na hapon, katatampal, kabubugbog. Antikwanto may sakaya empleyado ditan, asumpalay panaon na hapon, kanto siya, hermano, kanto tabrad kumatlanti, EPO, sa ikwanto man. Sumpalay panaon na hapon, hermano, kanto. Pero pimawil na lamot natan, mas grabe. Wala ni panaon niya, panguman nyo. May papalapag kulanti. Time will come. Ray Martin Espinosa, taga-Basing Bimalitan, aginan na Ima Alipio ditan at Basing. Pati si Katayo Jaya, ang gapoy ay babaga tayo si Kara, pibabali na tayo. Sige, thank you. Kaya nabibila yung ngarang kuditan, the flag ceremony. No, antak klase ang kaugali yun at ako ang gano kinjay. Ipipersonal yay babagajad iri. Ang gamantwa, iraratan. Diba? Issue lang bungat. So, ipaparungtal tayo. Marites Sabala silang ditan at tan si June silang ditan at Winnipeg, Canada. Napulyon ko, napulyon nating lahat. Alvin Pereiras, Erika Melesio, Marlon Martinez, Pat Molina Ong, si Jesus Bong Cabigon Jr., Bernard Arsadon, brother and compadre Robert Ramirez ditan at America. Naalam imay kansyon na Beatles, We Can and Work It Out. There's no time for fighting. Pushing and fighting, my friend. Manny Moreno, Marlene Ancheta, si classmate Lilibet Diaz ditan at Manila, ay lulugay turay kabats Iran High School, batch 1976, Merle, Prisi, Cora, Nora, Olivia, Sophia, aray Ada, divorsyada, separada, byuda. Milet dan sare kabiyangan na Rio Perio and Olpindo family ditan at Arellano Bani. Sekwanan Don Lorenzo Rosal, Kuya Orly, di ka na makakabili ng ingkalot na bangus at hito dito sa Bimaloy. Bawal na. Bakit? Marami naman dyan sa Suratos at kay Rodi Anjing. Sino bang nagbabawal dyan?
Kung nandyan yung mga siga, wag na lang kayong kumain dyan. Lumipat na lang kayo ng ibang restaurant. Baka magwawala pa yung mga siga dyan, madidisgrasya pa kayo. Katutay irap na ani. Baka aglara ungkinditan at sararatan niya masamit irang pananganan. Tila ulatan, baka nabanaan ti may siga, kunda, di. Apo, nalugi negosyo. Hanggang po'y maninvestitan, wala rin siga. John Garcia, ditan Mangaldan. Rosalina Aquino, Ma'am Jinky, Alagadan, si Mang Paul, at kay Lovely Mercurio at saka si Mamata. Len Coronel, si Madam Ima Alipio, si Maji Idos. Okay, si Gary Ubal, sabi rito, pinapaalam po niya sa lahat ng mga kaibigan ng kanyang asawa na si Jackie na nakaratay ngayon sa bahay nila dahil patay na. Ang libing po ay alas 8 ng umaga sa Independent Cemetery, pero ang misa ay sa Philadelphia Church. Magpakatatag ka, Gary, ha? Sa ikwanim Manong Ben Jubillanos, national anthem is to show the love of country and its people. Kwanto, see? Kakansyonin nyo tayo, bayang magiliway. Sana ni balat so gagawin nyo. Wala ni Ingan, Manong Ben, aliwalabat sa tay singing the national anthem. After that, wala ni may panunumpa sa watawat. Panunumpa ng kawani. Di ba? Pero, sana na'y sugagawaan at sara iba palapag. Jolen Santipolo, Eric Di Castro, Terence Gonzales, say kagagaway mayor na Bimalay, Singalabat Jad Dagupan, kada bukas na sagito, Duraltan Palsa. No, in fairness, alawan si Mayor Pitt, so mansasalita, ami brother to ya EBC President. May ambangat sa sangito. Ito, marutak ang kukumon. Marutak yung pansangi. Alawan ambangat. Taman tutubras mo, marutak yung pansangi. Sigabay ito ibaga, marutak sumpapaway eda sangito niya. No, aliwang kabastusan, panagderal, dakil na description niya kunin ibaga. Amelita Sindanya, Flor Calpo, Shirley Kayabyab, Pibagayupad Pamana, ya makilot na danong midya eda karael. Apat agaw la idol, salamat kuhanan Shirley Kayabyab. Makilot si kayo, dyan si kami marutak, mabur, no minsan wala rin umpaway irankin. Nayarin dyan sararamay pipeline la, pero mabura talaga. Titipon ng kulara may bur yung papaway eda water district Pamana, kay saliwang kulay siminto mong laba lang pampalitada. Happy birthday at kinan Manuel Laporteza. Greetings malalapod kinan Marlin na Pablo. Good morning at kinan paring Winky Manawis. Long time no see. Si Rodolfo Fernandez, si Jima Sibayan na Busto di Tanad Pugaroy, luluga ito. Si Remy Bong Andeza and family, si Ninit Molik, tan si Hobito Quizon. Si amigo Gary Dalisay. By the way, ipapakabat ti pamanaya. Amigong Gary, tulay ngaran tumay
asawa, pinablin asawa ng paring Oscar. Papakabat tayo basid sa aming informasyon ya internen amigo na Gary Dalisay at Andilad Bilay. Text mo ulit jay, amigong Gary, tapiano na i-announce ta. Si Jenna Apisyal, Jeric Oviedo, si Flor Bautista, Doming Sabala Jr., amigo Joey Mendoza Daroy, si Joseph Banikad ditanad McKinley Street, Bimmalay. Aray dumurungol tayo tan Bimmalay, mabigya kabuwasan si kayo namin ha. Walang tilay, siyamiran na minutos, siya nakikira, anti siya man alas 8, kabuwasan. Sa ikwanto ng Engineer Felix Kakang Sabno, anak ng Brother Ador, taikon si Architect de la Concha, kwanto, si Ren. Happy birthday at kinan Mariquita Santillan Orito. Okay. Aka Ignol at Malimgas. Aka Ignol. Alias Ignol at Malimgas. Sa manlulugay sa sister ton si Martisa Santillan Sirinio. Okay. Happy birthday at kinan sister Mariquita Santillan Orito ditan at Malimgas. Aramay lumalakoy mananam ya balot. Mananam may balot ya sinalukod si kato. Amay Pinoy. Ang kalag ya siwsiw. Amay arom ang kapoy siwsiw. Bali. Kanyan siguro Ken. Wala mo sa simbabin istak mo ditan, amiga. Nos dyan prutas, Santillan mat, ditan edna Malimgas, ditan susaliwan tayo na saray prutas. Mamabli da isat, pero at least nanang mo fresh iraratan. Okay? Antoy apelido to may Naril ya Raymond at Bayambang. Magano? I-chat ko lang sika. No may kinta kasi jagkabyangan na report na PNP halos agara mangiter na say kangaranan. Halos agara mangiter na say kangaranan. Kanyan first name lang bungat so ipapalapag da. Si amigo Delpin Kalma sa ikwanto, your actions and decisions defines who you are. Kwanto, di ba? So, you must forgive them even if they're not sorry. Kwanto. Ay talaga, itar mula raratay untalan na kin. Itar mula raratay pamirdunam at sigara. Talaga untan. Ibabalikas laingan di tanay. Untan so gagawin nyo at kinan mir sami. Ituloy ito lamot sulaban. Sige, unlaban lalamot itan. Labanan to kilalamot. Lamos-lamusin yun lanang tanot. Sa ikwanan Rodi Fernandez, panahon lang yan. Time will come. Ganto katiba, bagatay lanti. Pagdating ng panahon. Aray kabyangan mat na team Ubol. Maabigya kabuwasan ada si kayo namin. Si JB Bads Budul.
Good morning in Budol family Ditan at Marta Village. Si Roger de la Cruz, ang matabang agila. Si Boots Oka. Kumusta ka la, amigo na Boots? Mampakasil ka. Aga kari bangar, tapiano umbiskag ka ni. Si former Councilor Malu Fernandez tuloy sa serbisyo libre bagot. Si Albert Aquino, si Sophia Mamaril Matias. Kanto, alam la dyan may binuburan mo, talagan na kina. Wala ang isin dyan na video pangansyon ng architect Ariel Concha tan si Councilor Buday tuloy ang laban. Ay, pasensya kila ako na i-play at programa may Aliwan Music Hour natan. Sa Music Hour may kada Sabado tan simbalambengat. Si Profesor Jigo Bergonya Lida. Si Albert and Marisa Carino. Hapulay malalim yung oras tayo. Ada sayan na programa. Amay-amay niray chat and text messages. Araramay ag tayo abasa, pasensya la, kulang tila ed oras. Pero wala rin sasambot. Si Eda Laportesa, si Brian Talplacido, si former Barangay Captain Dante Paragas, wala rin chat message siya. Aguni aluk-lukasan iraraya tan araramay man may message sa request. Si Stephanie Lopez, ambulat iraraya akusasyon mo at sakay policewoman tan sa provincial director. Aga basta-basta iwawakawak iraraya ang gano dyan social media. Delikado na kaso ang ka na cyber libel. Si Vilma Dillon, may manaya yung message request ko dyan. Kula nababasa. Benjamin Franklin, Chodora de la Cruz, Marvin Ocampo, si Flora Bautista. Ma'am, sasalat mo, sungaran mo, pigar-pigaran mo, kanyan ako na kiniraya. Michael Tamayo, Maria de la Cruz, Tita Claveria, Anthony Orbistondo, tan si Anthony Castro, tan aray arum ni radya, ya baliktad ya kangaranan pasensya kila. Oy, good morning nga pala. Dyan sa Anda. Kumusta na kayo dyan sa Anda? Kumusta na yung bakasyon ni Engineer Allen Binluwan at ang aking inaanak na si Elisa Katcho Binluwan. Nakikinig at nanonood siya ngayon. Thank you thank you. Balang araw makakapasyal din tayo dyan sa Anda. Saan ba yung area ninyo? Karot? O malapit sa Karot? Ano na yung barangay mo dyan? Isang?
Ulitin natin, pabati raw kay Manuel ng happy birthday, sabi ni Marlene Pablo, yung kanyang uncle. Happy birthday, Manuel. Arvin Servito Aquino of the United Arab Emirates. Kantabay ko technical side, ka Eli Garcia, tan si ka Edwin Inong, itilak milalangula sa baligmin, pisa salamat, balang sinansakay ya pinablin, dumuringil na saya na programa tayo. O ila kumonya ni pasabimi, iray manunaan iran impormasyon na balita, issues, ya pakaasulan nyo na aral, aliwan panderal, pakala na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Talaran na nyo lang sa programa na Karambola. Diyos tiyag nginapo, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Early in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng